पहलगांव हमलाकांडे जड़ितरा तीनटी जंगी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मदेर संगे जड़ित खबर संबाद संस्था एनआई सूत्रे। और उठे एसेছে 14 जनेर नाम जादेर बयस 20 থেকে 40 বছরের মধ্যে। তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে 3 জন হিজবুলের, 8 জন লश्कर ए तैयबा এবং 3 জন জৈশ এ মোহাম্মদের জঙ্গি। এর মধ্যে পহলগাঁও হামলাকাণ্ডে ফের মোক্ষম জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। पहलगांवते जंगी हमलार पर एकाधिक बैठके प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहेर संगे बैठके प्रधानमंत्री। गत दुदिन नौसेना प्रधान और वायुसेना प्रधानेर संगे बैठक करेছিলেন प्रधानमंत्री। श्रीनगरे निरापत्ता संक्रांत समन्वय बैठक करेছেন काश्मीर पुलिशेर आईजी। एकेर पर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करছেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गतकालই नौसेना प्रधान, वायुसेना प्रधान गत दुदिन धरे সেই बैठक করেছেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रतिरक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहेर संगे बैठके प्रधानमंत्री श्रीनगरे निरापत्ता संक्रांत समन्वय बैठक करेছেন काश्मीर पुलिशेर आईजी। पंजाबेर फिरोजपुर सेना छावनीते आध घंटा धरे ब्लैकआउटेर महड़ा दिल भारतीय सेना। गतकाल रात 9टा থেকে 9:30 पर्यन्त सम्पूर्ण अंधकार करे रेखा हयेछिल गोटा एलाका। स्थानीयদের आगाम জানানো হয়েছিল, সতর্ক ছিল পুলিশ। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রতিটি রাস্তার মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। पासपोर्ट जालियाती कांडे चांचल्यकर तथ्य। एबार इडी स्कैनारे 500टी भारतीय पासपोर्ट। और इडी सूत्रे खबर, এই পাসপোর্টগুলি জাল হয়ে থাকতে পারে। পাসপোর্টের জন্য কোন কোন নথি জমা হয়েছিল, পুলিশ ভেরিফিকেশন কি আদৌ হয়েছিল, পুলিশ কি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল, আর এই সব তথ্য জানতে পাসপোর্ট অফিসে 500টি ভারতীয় পাসপোর্টের তালিকা পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তদন্তকারীদের সন্দেহ কলকাতা থেকেই বানানো হয়েছিল এই সমস্ত পাসপোর্ট। সূত্রের খবর, পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে ধৃত পাক নাগরিক আজাদ মল্লিককে জিজ্ঞাসাবাদ ইডি, এনআইএ এবং আইবির।